یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ ظالمانہ محاصرے کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ غیر مشروط بات چیت کے ذریعے خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کی حکیمانہ قیادت اور دانشمندانہ سیاست کے سبب ملک ظالمانہ محاصرے کے اثرات سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ قطری پروڈکٹس کے لیے بین الاقوامی بارکوڈ آفس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور قطر کا انٹرنیشنل بارکوڈ ہوگا 630۔ اور قطر میں آج 6 جون کو کورونا کے مزید 1592 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 42,527 ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قبرص کے صدر جناب نیکوس اناستاسیاس کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع زیر بحث آئے۔ سائپرس کے صدر نے قطری حکومت کی جانب سے ان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے اور کووڈ-19 کے دنوں میں قبرص کے باشندوں کو واپس وطن پہنچانے میں قطر ایئر ویز کے کردار پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سویڈن کے بادشاہ کارل گوسٹاف 16 کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سویڈن کے بادشاہ کو تہنیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سویڈن کے وزیر اعظم جناب اسٹیفن لوون کو ان کے ملک کے نیشنل ڈے پر مبارکباد کا تار روانہ کیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے اپنی اور کونسل کے تمام اراکین کی جانب سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ وفاداری کے عہد کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں صاحب سمو امیر کی حکیمانہ قیادت اور دانشمندانہ سیاست پر ناز ہے، جس کی وجہ سے قطر ظالمانہ محاصرے کے اثرات سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا اور ترقی اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ ظالمانہ محاصرے کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ محاصرہ بغیر واضح اسباب کے عائد کیا گیا تھا اور دوحہ غیر مشروط بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کا گلف کونسل کے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر گلف کونسل کے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ کرائسس کو حل کرنے کے لیے ایک نئی پیشکش کی گئی ہے اور اس کے متعلق مثبت فضا بھی موجود ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کویت کی یہ پیشکش سابقہ انیشیٹو سے مختلف ہوگی اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ ہم ریاض معاہدے پر کار بند تھے اور اس کے تمام ریکارڈز گواہ ہیں، البتہ محاصرہ کرنے والے ممالک نے معاہدہ شکنی کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں اس وقت گرما گرمی کا دور ہے اور حالات بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے حکمت کے ساتھ حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ محاصرہ کرنے والے ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بحران میں عوام کو ملوث نہ کریں اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا نہ کریں۔ الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں نائب وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا کہ بات چیت کے لیے دوحہ کے دروازے کھلے ہیں اور اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھے گا تو ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے، بشرطے کہ ان کا قدم سنجیدہ اور سچا ہو۔ یاد رہے کہ 5 جون 2017 کا دن قطر اور اس خطے کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش دن ہے، جب اس کے پڑوسی ملکوں نے اچانک اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کو منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
इस मुहासरे को चौथा साल शुरू हो चुका है और तारीख इस बात की गवाही देगी कि किस तरह साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की क़यादत में कतर ने मर्दाना वार इस जारहियत का दानाई और सब्र के साथ मुकाबला किया और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया और तमाम मसरात को पीछे छोड़ते हुए दिन ब दिन कामयाबियां हासिल की। मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलु अल खातिर ने ज़ोर देकर कहा है कि खुद मुख्तारी के एहतराम और लिहाज के साथ कतर मसले को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कुवैत की कोशिशें जारी हैं और दोहा दूरियों को ख़त्म करने के लिए हमेशा ऐसी तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है जिनमें तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का पास लिहाज रखा जाए और वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में हों। उधर वाशिंगटन में कतरी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम वीडियो लिंक के ज़रिए मुनाकिद किए गए एक प्रोग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने कहा है कि कतर खलीजी बहरान को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहता है बशर्ते कि उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, उसके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी न की जाए और बातचीत के लिए पेश की शराइत न रखी जाएं। GS1 की जनरल असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी है। कतर को इंटरनेशनल बारकोड के तौर पर 630 नंबर दिया गया है। वज़ीर तिजारत व सनअत जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कहा कि इस दफ्तर का क़याम और कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड का सिस्टम मुल्क की सनअती स्ट्रेटजी के ज़िम्न में एक अहम कामयाबी है। इस बारकोड को मकामी और आलमी सतह पर एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोविड-19 के 1700 नए केस सामने आए हैं, जबकि मज़ीद 1592 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह मुल्क में रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 42,527 हो गई है। वज़ारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अशख़ास ज़िंदगी की जंग हार गए। बयान में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइज किए जाने वाले या ICU में दाखिल किए जाने वाले कोविड-19 के सीरियस केसेस में आजकल कुछ कमी आ गई है, जिसका बुनियादी सबब पेशगी टेस्ट है, जिसकी वजह से मर्ज़ की इब्तदाई मरहले में तशख़ीस हो जाती है और मुनासिब इलाज शुरू कर दिया जाता है। कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों ने वज़ारत सेहत की कोशिशों और उनको दी गई हेल्थ केयर की तारीफ की है। दरियासना जासिम व हमद बिन जासिम खैराती इदारे ने HMC के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से ये चैरिटेबल इदारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए हमद मेडिकल कॉरपोरेशन को 20 लाख रियाल की सपोर्ट करेगा। कुवैत में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 487 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 10 अमवात हो गई हैं और इस तरह कुवैत में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 254 हो गई है। उधर सल्तनत ओमान में 930 नए मरीजों का ऐलान किया गया है, जिनमें 239 ओमानी शहरी और 691 गैर मुल्की बाशिंदे हैं। कतर के हिलाल अहमर इदारे ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन के इलाके मगरबी किनारे और बैतुल मक़दिस में 2.1 मिलियन रियाल से ज़्यादा की लागत से मुख्तलिफ हेल्थ प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स फ़लस्तीनी अस्पतालों की ताकत को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूट किए जाएंगे। आलमी सतह पर कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 4 लाख तक जा पहुंची है, जबकि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 70 लाख हो गई है, जिनमें से 30 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन की तैयारियों की कोशिशें भी ज़ोर शोर से जारी हैं। G20 में शामिल मुल्कों ने अहद किया है कि वो इस वायरस के खात्मे के लिए 21 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च करेंगे। दरियासना अमेरिका की एक दवा साज कंपनी ने ऐलान किया है कि कैंसर के मरीजों को दी जाने वाली एक दवा से कोविड-19 के मरीजों पर भी मुस्बत असरात देखे गए हैं। और माली के वस्ती इलाके में वाक़े एक गांव में मुसल्लह हमला आवरों ने हमला करके कम से कम
26 अफराद को कत्ल कर दिया है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। ज़ालिमाना मुहासरे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो गैर मशरूत बातचीत के जरिए खलीजी बहरान को हल करने के लिए तैयार है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि साहिब सुमो अमीर की हकीमाना क़यादत और दानिशमंदाना सियासत के सबब मुल्क ज़ालिमाना मुहासरे के असरात से निकलने में कामयाब हुआ है। कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बैनुल-अक़वामी बारकोड ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है और कतर का इंटरनेशनल बारकोड होगा 630। और कतर में आज 6 जून को कोरोना के मजीद 1592 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 42,527 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। इसी के साथ तकनीकी